كنا وصلنا على فكرة انه كانوا عم يقولوا انه في بعض networks that are developed even before the opening of the eyes of the animal. So means that this is a confirmation of the first theory that said that we have a network capturing sensory information. So before opening the eye and then receive information from the environment, we have like some pre-structured, like many networks that are already pre-structured in the animal. So this is a proof that we have like some innate concept that are already maybe structured and then prepared for accepting information from the environment. So we will confirm again the principle that we have a combination of the two, pre-structured networks, and then these pre-structured need to be in contact with the environment, so they have their maturity. Précoce, inné ou pas des réponses cérébrales. Et je voudrais mentionner, puisque ça a été l'objet du prix Nobel cette année, les travaux de Edward et May-Britt Moser et de John O'Keefe sur l'organisation du système spatial chez l'animal, très brièvement, pour vous dire qu'ils ont... Donc هذا شفناها صرنا بالفكرة الثانية بعتقد اللي هي شو هي البلاستيسيتي. Je pense que c'est probablement un système auto-organisateur qui met en place ces cellules de grille. En tout cas, c'est l'une des hypothèses qui est proposée actuellement. Donc le système d'orientation spatiale de l'animal pourrait fournir l'un des exemples les plus développés actuellement d'un système très largement inné. L'animal, qui bien sûr a besoin très vite d'être capable de s'orienter, de faire une cartographie de son environnement, ne fût-ce que pour retrouver son nid, retrouver sa maman, eh bien l'animal dispose d'un compas et dispose d'un système de cartographie spatiale qui est très organisé dès le départ. Et bien entendu, il y a toutes les raisons de penser que l'espèce humaine en dispose également. ايه سوري يمكن نعطيك الكهرباء. سامعيني هلا؟ ايه هلا مش الحال دكتور. هون جينا على الكونسيبت تبع السيريبرال بلاستيسيتي. Ce qu'on entend par plasticité cérébrale. Je vais simplement me contenter de quelques éléments extrêmement simples. Vous rappelez donc que les neurones communiquent entre eux par le biais de synapses, que dans un neurone pyramidal comme celui-ci, ici, on peut identifier quelques milliers de synapses qui atterrissent sur des épines dendritiques qui sont claires. Ok, donc بدنا نفهم le cerebral plasticity like a dendritic spine. Okay, this dendritic spine attracts neurons from different sides to form a network. Okay, مشان هيك يعني this is the basis for the cerebral plasticity. يعني the more the neuron has connections with another neurons, so how they have connections, not only from axon to axon, but only with the dendritic spine. يعني إذا بنجي بنشوف هون إذا بنكبرها لهيدي شوي ما بعرف إذا بتكبر، بس هيدي الدندريتك سباين يعني بيكون وحدة منهم من هيدول إذا بنكبرها بتطلع هالقد. سو بتعمل كونكشن مع دندريتك سباين من غير نيورون وانسي دو سويت. اذا بتشوفوا قديش في dendritic spine بهيدي نيورون بتقولوا انه هيدي النيورون فيري اكتف. اوكي سو بس يكون هيدا النيورون فيري اكتف. هلا اجت الكهرباء خليني اشيل بث 3G بس هلا ليقلع. Okay, so whole dendritic spine means that this neuron is very active. Very active means what? Means that it's connected
with another neuron. وطبيعه الاحوال هيدا بيجي هلا بتشوفوا مثلا انه هالدندريتك سباين lose connection if they will not be used. وهذا هو الكونسبت اللي بدنا نستعمله اذا use it or lose it. So اذا ما بنستعملهم هيدول الدندريتك سباين يلي هن connected مع other neurons and form networks مش بس network وحده can be lost if we will not use it in a rich way او in a normal way. دكتور نعم. نحن بنخلق خليني بس بعدد أنا النيورونز. يس اكيد. ايه تفضل قول. ثانك يو. نحن بنخلق بعدد النيورونز معينين، ومع الوقت كل ما نكبر بالايام والسنين عم بيقلوا. وقتها نحن نحكي عن خساره اذا شيء يعني ما استعملناه نخسره، بنكون عم نخسر بس الكونكشن، ما عم نخسر نيورونز زياده. ما هيك الكونكشن اللي بيناتهم بتنفقد. ما بتعرف هيك. هلا حسب انت بدك تقول لي باي مرحله من العمر. يعني لاقول لك شغله، نحن امبريولوجي اتفقنا انه بنخسر حوالي 70% من النيورونز تبعوتنا after birth، لانه هدوليك بيكون designed for embryology to develop the nervous system. So we will lose it and then we will have these neurons. هلا in time we lose also neurons by aging. يعني نحن مثلا عندنا نيورونز وقتها بنكون ادلت اكثر بكثير من وقتها بنكون عمرنا 40 سنه او 45 سنه، اكثر بكثير من 60 سنه، اكثر بكثير من 70 سنه، لانه في اشياء ما بقى ضروري انه نستعملها. لنقول مثلا نيورون اوف ذا ميوزك، اذا انا ما بسمع ميوزك ما بقى في نيورون، بتموت النيورون. هلا ما بتموت in a systematic way، يعني ما بتقول اوكي فيك تقول انه they lost connections first and then it will if it will not be used it will die. ميرسي بوكو على التوضيح. ثانك يو. اهلا. بس مش بالسيستماتيك واي. وقت بكون انا عندي سيستماتيك نيورال ديث هون صارت الزهايمر او غير شيء. لا منه بالسيستماتيك واي، بس انا بتقلي انه عم يموتوا نيورون بلا. يعني انا مثلا عمري 45 سنه ايه في نيورون ماتوا، نيورون تبع مثلا بلاينج ميوزك، نيورون انه تذوق اكل، نيورون انه يكونوا من هيك بتصير في اتروفي. الاتروفي ما بتجي بين ليله وضحاها، لما بيكون واحد عمره 60 سنه وببلش يعاني من نقص بالنيورونز، هدول ما بيكونوا على سنه، بيكونوا على 10 سنين 20 سنه. هون بقى قد ايه انت باللايف ستايل تبعيتك وقد ايه قادر انك انت تحمي هول النيورونز من انه يموتوا. بدك تشغلهم، بدك تلعب سبور، بدك تعمل لهم بلاد فلو، بدك تعمل لهم اكسجين، كل هول. ورغما عن هيك بدهم يموتوا، بس طبعا بوقت متاخر. فاللي عمل لك اياه انه انا they lose connections، هيدا يمكن in adolescents in babies، او يمكن افتر ستروك. ايه اذا هول عندهم كونكشن هالنتورك بيختفي، بس نتورك بلس في نيورونز عم يموتوا بلا. This is parallel mechanisms. Yes, merci beaucoup. Identifiable en microscopie et يعني انت مثلا اعتبر انك ولد او اعتبر انه ولد عاش بدون ما يعمل سبور، على طول عنده سيدنتاريتي، بيروح بياخدوه على الكمبيوتر، بيضل عم يلعب على الايباد، بيعمل كذا، ما عنده سوشيال كونكشن. كل هيدا بيؤدي للوز اوف كونكشن. ايه هون عند الولد، عند البيبيز، مش بيبيز، يمكن عمره 16 سنه 15 سنه 20 سنه، هون فيني اقول انه ما عم يموتوا نيورونز. بس وانس عم تكبر، عم تصير عمرك 30 سنه، عم تكون توكسيك لحالك، عم تدخن، عم تكون مثلا نحن اذا قاعدين بس ببيروت مع هول الموتورات والكذا عم يموتوا نيورونز. بس طبعا هدول بتتذكر وقتها نحن اخذنا الباركنسون، قلنا انه ما بلاقي سيمبتومز الا ب 80% من الديث تبع النيورون تبع الدوبامينرجيك بس. انت ما حتلاحظ على حالك انه عم يموتوا نيورونز،
بس يوم من الايام بدك تشوف انه في مبلا ناس عم تكون هالستروك والاشياء مش من صغير. Quantifiable en microscopie et dont on peut mesurer la taille, la forme, et dont la taille et la forme reflètent en partie la fonction qui est l'efficacité donc de la connexion d'un neurone à un autre. Eh bien, la recherche يعني بس لأقولكم شغله انه مثلا اكزامبل عن هيدي النيورال بلاستيسيتي، انه الوطواط، بتعرفوا انه الوطواط بيعمل شيء اسمه هايبرنيشن. اوكي، شو هي الهايبرنيشن؟ الهايبرنيشن هو وقتها بالصيف بالشتاء بيطفي مش بيطفي، بيعمل فريزنج لكل الفانكشنز تبعوته من عدا البيزك لايف فانكشنز. يعني القلب بيضل ماشي، دماغ كذا كذا، اوكي، وبالتالي بيعمل هايبرنيشن. ليه؟ كرمال الشتاء، لا في ما ياكل 3 شهور 4 شهور، لانه هنيك في ثلج وبالتالي ما في يروح بالثلج ياكل، فبيعمل هو الله اعطيه قدره انه يعمل هايبرنيشن. سو بالهايبرنيشن صوروا النيورونز تبعت الوطواط او غير سبيشيز، ماني ذاكر شو هو، وصوروه بعد الهايبرنيشن. فقبل الهايبرنيشن، هلا اذا لقيت الصوره بفرجيكم اياها، بتلاقوا انه في نيورونز كثير كونكتد، اوكي، قبل الهايبرنيشن، تك 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 مع بين دانتريتيك مع كذا كذا. بعد الهايبرنيشن او بالهايبرنيشن ديورينج بتلاقوا انه انفصلوا مع بعضهم وكل نيورون صارت لوحدها. ما ماتوا نيورونز، لانه هو حيرجع يعمل اكتيفيشن لنيورونز بعدين بس يفيق. يعني هذا مثال على انه نحن يوم اللي بنكون بالباثولوجي، او يوم اللي بنكون حتى بالسيدنتاريتي او باللايف ستايل تبعتنا، we lose connections. وطبعا we develop neural death بعدين كparallel mechanisms. L'année a clairement montré que les capacités d'apprentissage reposent sur le renforcement et l'élimination de synapses. Que les synapses sont donc des traces de mémoire, ce sont elles qui gardent la trace de nos expériences et qui la traduisent. Donc de nombreuses expériences, multiple experiences during 20 years showed that learning can reinforce or eliminate synapses even. يعني في اوقات synapses بيكونوا not necessary for efficiency of movement or efficiency of memory qui constituent les traces de mémoire de nos expériences et modifient le comportement de nos neurones. يعني we can change the behavior. يعني instead of making long ways of networks, we can shortcut by one network. So we eliminate the other synapses and we go to one synapse. So this is the establishment of the decision of the system. The system, the neural system, will decide in what direction and how much connections we need to increase efficiency of the requested task. So إذا عندنا task of memory, task of movement, task of reaction, sensory. مثلا الناس اللي بتتذوق شو بعرفني، خليني اقول بدي اقول البيد، يعني بس انه بتتذوق اكل مثلا، هي شيف مطعم مثلا اعتبروا، they develop neurons connected to the tongue. نحن ما عندنا اياها. نحن في اوقات في ناس عندها ذواقه بالاكل، بتعرف بين هذا مالح كثير، هذا مالح اقل، هذا ناقصه شيء، هذا كذا، اوكي. عاده مثلا الناس اللي بتطبخ اكثر عندها هيدي الاكسبيرينس، يلي بيكون شيف مطعم عنده اكسبيرينس اكثر. These are neurons and this plasticity, this is like an adaptation for the environment. Sous la forme de capacité d'un neurone à en exciter ou à en inhiber un autre. C'est une chose qui avait d'ailleurs été explicitée très précocement par mon maître Jean-Pierre Changeux. Il y a une stabilisation sélective des synapses. L'activité neuronale ou l'absence d'activité neuronale vont moduler sélectivement la stabilité des synapses, vont rendre instables certaines synapses, vont permettre d'en stabiliser d'autres. Et ce sont ces évolutions synaptiques qui vont être très largement le support de l'apprentissage.
Voici un schéma qui est tiré de l'article récent de revue de Pico Caroni, que je vous recommande dans Nature Reviews in Neuroscience, qui nous montre donc un jeu de synapses sur la même dendrite, d'un même neurone, et certaines de ces synapses viennent d'un réseau en rouge, d'autres viennent d'un réseau en bleu. On peut imaginer qu'il s'agit par exemple de l'œil droit et de l'œil gauche dans le cortex visuel primaire. Okay, so these are a play of synapses. Okay, these are one network, this blue, and the other, the red, is another network. No, عطى هو example انه maybe the right eye or the left eye. Okay, let's say this. So this is about to distinguish between networks. طبعا the strengths of the synapses, the neurotransmitter, the quality, the number, كله بيحدد قديش مهم هيدا السينابس ولا لا. Modèle qu'avaient étudié Hubel et Wiesel dans les années 60 et 70, et bien gauche, vous voyez que pour devenir plus labiles, elles vont se déplacer, on va voir apparaître aussi des épines dendritiques, donc les épines deviennent mobiles. Et puis certaines d'entre elles vont se rétracter complètement, d'autres vont rester. اوكي يعني هون مثلا شو بيعملوا؟ هو عم يقول انه some synapses are stable and that some synapses are not stable. Aim to learn more, to change, to be changed in order for advanced learning. So في شيء stabilized طبعا for the good of the system. We cannot all destabilize لانه بيصير اخر شيء ما بيعود الفانكشن reliable. بس في شيء stable وفي شيء not stable. not stable اذا بتشوفوا مثلا في بعدين retractions، يعني في مثل كانه elimination of synapses in order to refine. هيدا بيسموه refinement، مش موت. يعني في يكون refinement وفي يكون bad refinement او مش bad refinement، bad changes. في يكون pathology مثلا to lose these synapses، بس السيستم itself can change these synapses to produce more efficiency, to be more effective. إذا أنا بدي أشوف أحسن، بدي أعمل perception أحسن، أتذكر أحسن. كمان الذاكرة واحدة من هول الفانكشنز اللي ممكن يكونوا موجودين. Dans les entrées gagnantes, s'il s'agit ici de l'œil droit qui continue d'envoyer ses entrées, eh bien, il va y avoir éventuellement multiplication des épines dendritiques, multiplication de synapses nouvelles, apparition de branches axonales nouvelles. Tout ceci sont des mécanismes bien identifiés, donc de remodelage des axones, qui vont renforcer les connexions du circuit bleu et diminuer l'efficacité du circuit rouge. Et dans le cas des travaux de Hubel et Wiesel, vous savez que lorsqu'on ferme un œil en cours de développement chez l'animal, eh bien, le résultat va être l'amblyopie, c'est-à-dire que l'animal va perdre l'usage de cet œil, les entrées en اوكي دونك الاكسبيرمنت اللي عم يحكي عنها انه هيدي فيزل جابوا انيمال وسكروا له عينه ب the first hours post birth after birth. فصار عنده امبليوبي، يعني انعمى، بطل يقدر يشوف. اوكي so this is an evidence, a more evidence بعكس مش بعكس بس انه in complement with the old the first concept انه كمان environment is necessary for development. يعني نحن ما فينا we cannot be happy of the pre-structured networks. We need the environment also. So the environment can condition, can refine, can change, can restructure, can شو بدي اقول stabilize, destabilize some of these networks in order to enhance the capacity to perceive environment. Cet œil ne vont plus être traités convenablement par le cortex, et sur le plan fonctionnel, ça va se traduire par essentiellement une absence d'usage des entrées de cet œil. Alors, ces réarrangements synaptiques, donc, qui sont le support de la plasticité
se produisent à des échelles de temps relativement rapides. Il peut y avoir d'abord des changements des récepteurs eux-mêmes, puis des changements donc, de la conformation des épines dendritiques, puis des changements des branchements axonaux. Tout ceci peut se produire à l'échelle de quelques minutes, quelques heures, quelques jours. Et donc le... Okay, so it depends on the nature and the quality of the learning. These changes are sometimes very fast, maybe some minutes, some days, some months. It's according to the rearrangement of the dendritic spines. So these dendritic spines are dependent on what we learn, the quality of the learning, the need for learning, the motivation, everything. Axonal, la myélinisation. حتى المyelination is modified by utilization. Okay, so if we use functions more than others, it will have more myelin than the others. These synaptic connection have more myelin on the axons than the other axons. So we need to refine learning, to increase environment load or constraint to increase learning. Sont aussi des facteurs importants dans ce domaine. Donc la myélisation, ça va être le fait que les axones vont s'enrouler d'une gaine de myéline qui va faciliter la transmission des informations, qui va accélérer la transmission des informations. Donc la plasticité survient à l'intérieur d'un système qui est déjà organisé, qui a déjà des organisations axonales et dendritiques, mais dans lequel les épines dendritiques jouent un rôle absolument essentiel. Okay, يعني it's about configuration. يعني نحن عندنا البري ستراكشر، عندنا structuring بالاول. It needs configuration, and this configuration need environment. This is the message that augmenter ou diminuer la force de certains circuits. Vous voyez que cette vision de la plasticité synaptique n'est pas celle que l'on peut avoir parfois quand on lit certains livres destinés aux éducateurs, celle d'une réorganisation complète du système nerveux. En particulier, il y a fort à penser que les projections à longue distance, massives, sont là au départ et ne vont pas être massivement altérées, si ce n'est peut-être dans leur myélisation, bien sûr, mais elles ne vont pas être massivement altérées dans leur organisation même par la plasticité synaptique. Ce qui va se passer, c'est au niveau des terminaisons axonales, alors peut-être à l'échelle de quelques millimètres, de quelques centimètres, mais pas au point de réorganiser complètement ce système. اوكي دونك مش على طول بيغيروا كل السيستم، في اشياء بعد صغيره بس ممكن تكون على شال من كذا دندريت، وهذا الليرنينج. يعني نحن بنتقدم بالليرنينج بناء على configuration. فيني غير السيتنجز ببعض الدندريتك سباينز بيصير عندي learning. Une sélection et une amplification de certains circuits synaptiques. Alors, il est important de comprendre aussi que cette plasticité... هون الكريتيكال بيريود، هون اللي نحن حكينا عنها انه منا لاقينا بالستروك، بس انه بغير شيء لاقينه. سو في كريتيكال بيريود اوف ليرنينج. كل شخص عنده هلا بنشوف اللانجويج، الميوزك. n'est pas illimité au cours du développement et c'est le moment d'introduire la notion de période critique. On appelle... Okay, so شو هو الكريتيكال بيريود؟ This is like a window. This is a time window during which the neural circuits present a particular ability to adapt for input. Okay, so we know the importance of the environment, but in critical period, the networks are more able to receive input and to adapt to this input and to refine learning more than other time. This is the critical period. On appelle période critique, période sensible, une fenêtre temporelle particulière. اوكي قطع شوي كمان. هلا سامعيني معك؟ Oui, docteur. Yeah. Concept de période critique ou période sensible, il y a la découverte, les interventions
en fonction du moment particulier auquel elles sont menées. Et tout ceci, une amplification de nouveau récupérer l'usage de la vision pour cet œil. Donc il y a une période sensible pendant laquelle l'absence des entrées d'un œil crée de référence dans ce domaine, c'est celui de Hubel et Wiesel qui ont montré. اوكي نفس الاكسبيرمنت اللي حكينا عنها انه سكروا له عين وحده. اوكي دونك هيدي التسكيره لازم تكون بوقت معين حتى ينعمى. اذا تخطوا وقت معين هذا اللي هن بيعرفوه خلص ما بيعود بينعمى الانيمال. سو معناتها انه في محل في كريتيكال بيريود اذا بخلالها بيصير في كثير نوع من الليرنينج. اذا بهالليرنينج اذا بهالكريتيكال بيريود الانيمال تسكر عينه he will be blind. اذا تخطيناها هذه الكريتيكال بيريود even if we close the eye of the animal he will not be blind. So this is the result of the experiment. Je vous l'ai dit il y a un instant qu'un animal en développement, lorsqu'on va lui suturer un œil pendant quelques semaines, va perdre définitivement l'usage de cet œil, va rester amblyope toute sa vie, alors que la même intervention menée chez l'animal adulte ne va pas du tout avoir le même effet. L'animal, lorsqu'il va rouvrir l'œil, va de nouveau récupérer l'usage de la vision pour cet œil. Donc il y a une période sensible pendant laquelle l'absence des entrées d'un œil crée une réorganisation suffisamment importante du système pour perturber profondément les circuits en question de façon presque irréversible. Alors, l'existence des périodes critiques est donc bien attestée dans le système visuel et dans la revue de Werker et Hensch, que je cite ici, Janet Werker, qui est une psycholinguiste, qui a donc travaillé sur le développement du langage chez l'enfant, fait l'hypothèse qu'il y aurait des périodes critiques, une hiérarchie de périodes critiques dans les différentes aires corticales. Donc, chaque aire aurait sa fenêtre de plasticité. Okay, يعني every area has a special critical period. Okay, for example, for language discrimination, we have a period from 0 to 4.5. For native phonetic categories, for word form, for phonologic categories, for language outcome. يعني هو أصلا حتى inside the language there are many functions that are related to many areas. And every area has a critical period. Éventuellement étendu jusqu'à l'âge adulte, et différents apprentissages reposeraient sur des périodes critiques à des âges différents. Donc ici, elle résume un certain nombre de données qui suggèrent que très précocement se met en place la capacité de discriminer la prosodie de sa langue maternelle, l'organisation de sa langue maternelle, puis les catégories phonétiques, la forme des mots, c'est-à-dire la phonotactique, la manière dont les consonnes et les voyelles peuvent s'enchaîner pour former des mots dans une langue donnée, et les catégories phonologiques définitives qui permettent de créer des mots. Et tout ceci va avoir évidemment un impact sur l'apprentissage du langage chez l'enfant. Alors, la détermination précise dans l'espèce humaine de périodes critiques n'est pas une chose facile. Vous imaginez que ce sont des expériences particulièrement difficiles à mener et donc on n'a pas les données définitives, je dirais. Mais on a quand même un certain nombre d'exemples qui suggèrent l'existence de périodes critiques. Et on ne peut pas parler de ce sujet sans parler de l'apprentissage d'une seconde langue. C'est peut-être la chose qui est la mieux étudiée en sciences cognitives. L'apprentissage d'une seconde langue, que ce soit à l'école ou que ce soit dans une situation plus intéressante peut-être d'immigration. Une personne arrive dans un pays nouveau et doit... donc on a parlé de l'immigration when we learn second language. Okay, when we learn, for example, English as a second language or French as a second language. So we have this critical period, and we can know in what time this window will close, because the critical period is when the window will close. Une nouvelle langue. Et bien. Also, عندنا السرديتي اللي هو الطرش. So نحن بنعرف كمان أي متى بأي عمر إذا طرش اوكي وعملوا له امبلان كوكليير بصير بيرجع بيسمع. بس اذا كان عمل امبلانتاسيون افون 3 ans et demi يعني قبل 3 سنين ونص عمل زرع لهيدي الكوكلي شو بيقولوا طبلة الدين اللي مش طبلة الدين للكوكلي زرع لهيدا للكوكلي
للكوكليا، اذا قبل 3 سنين ونص ما بيقعد بيسمع. اوكي سوري بيسمع اذا قبل 3 سنين ونص، اذا بعد 3 سنين ونص ما بيقعد بيسمع. دونك لازم يعملوا امبلان avant 3 ans et demi، لانه 3 ans et demi بتسكر الفناتر، بتسكر الويندو، واذا سكرت الويندو ما بيقعد بيسمع بعدين. وكمان في عندنا ديسكريميناسيون دي فونيم، يعني الصوت او الفونيم تبع اللانجاج. يعني نحن مثلا في فونيم لللانجاج شينواز، في فونيم لللانجاج عم بحكي فرنسي. اوكي للفونيم يعني الصوت، اوكي نوع الصوت. So this is before 12 months. Cet apprentissage, les performances finales de l'adulte montrent des changements majeurs en fonction de l'âge à laquelle la seconde langue a commencé à être apprise. Il y a essentiellement dans cette courbe qui est le classique et du Ellis à Newport, qui a ensuite été étendu par les travaux d'Hélène Neville et d'autres personnes. Il y a une décroissance quasi continue des performances finales en fonction de l'âge d'arrivée dans le nouveau pays, et il y a une baisse qui est particulièrement nette de cette courbe. اوكي دونك لاحظوا هالشيء من وقتها بيجوا المهاجرين وبيرجعوا على different age، ولاحظوا بعدين مين اللي بيصير نيتيف ومين لا. courbe aux alentours de la puberté. Donc il est tout à fait légitime de penser que dans ce domaine de l'apprentissage du langage, en tout cas certains aspects, peut-être la syntaxe plus que d'autres, et bien entendu la prononciation, l'articulation plus que d'autres, il y a une baisse particulière, et peut-être pour le voir positivement, il y a une fenêtre d'opportunité d'apprentissage d'une seconde langue avant la puberté chez l'enfant. D'autres exemples existent également. De nombreuses études portent sur les implants cochléaires, qui sont un vrai problème de santé publique dans le cas de la surdité. À quel âge peut-on encore implanter un enfant lorsqu'on détecte une surdité? Eh bien, les travaux suggèrent qu'une implantation avant 3 ans et demi va avoir beaucoup de succès, alors qu'après cet âge, eh bien, il est à peu près certain que l'enfant ne sera pas parfait sur le plan auditif, n'aura pas exactement les compétences auxquelles on pourrait s'attendre si l'implantation avait eu lieu plus tôt. Donc là aussi, il y a peut-être une sorte de période critique pour l'intégration de ces entrées auditives. Ok, so في critical period للإمبلان لزراعة الطبلة الدين. nouvelle dans un circuit de recevoir. نعم. Si on est dans la phase critique, par exemple, إذا بناخد اللونجاج، إذا قطعنا الفناتر تبع البلاستيسيتي تبع اللونجاج بتصير صعبة، أصعب أكيد، بس منا امبوسيبل، ما هيك؟ لا، ما هو ما عم يقول إنه ما بيسمعوا، بس ما بتعود successful as before. مثل وقتها مش impossible إنك أنت تتعلم second language بعد 20 سنة، بس ما بتعود native. فيك تطبق شيء على كل شيء. اوكي سو نحن عم نقول اذا تكون اكثر سكسسفول، يعني اذا مثلا اعتبر انه انت عم تتعلم ميوزك، انه ما فيك تدق على الجيتار او تعمل شيء نيتيف او بطريقه كثير بروفيشنال اذا انت ما اذا بتتعلم الميوزك بعد 12 سنه. مزبوط، وهذا الشيء لاحظته كمان عند الفئة، رغم انه كثير موتيفي يتعلم بيانو، بس عم يتعلم هلا 25 كون، صار له فتره بعده محله تقريبا. شوف تبعون السباحه، اللي بيتعلم السباحه هو كبير، ولا ممكن بتشوف واحد مثلا متعلم السباحه عمره 2 سنين بيسبق واحد عمره 70 سنه او 60 سنه. تقيل خلص، بيقدر الانسان عنده سينكرونايزيشن بمحل ما بقى يقدر يتخطاها. بينما لوقتها بيكون في النيتف، شوف هذا الناس اللي بتشتغل نيتف كمبيوتر بتبرمج وبتشتغل وبتعمل وبتكون عندها اكثر انتليجنس من بعدين. عشان هيك لازم نستغل كل شيء وقتها بنكون صغار. مشان هيك دور الاهل انه يبلشوا من لما بيكون عمره شهر يبلشوا يعلموه. هذا اذا بيعرفوا كيف يعلموه ما يحشوه اشياء على طعمه. Thank you very much. D'entrée auditive. Le troisième exemple que je voudrais mentionner, qui est peut-être le mieux développé, c'est celui de la discrimination des phonèmes. Et c'est celui sur lequel Janet Werker elle-même a travaillé. Je vous en avais parlé dans un cours précédent. Je voudrais vous remontrer ces données parce qu'elles suggèrent vraiment qu'il y a une sorte d'horloge maturationnelle qui met en place la discrimination des phonèmes.
les bébés précocement semblent discriminer la totalité des phonèmes qui sont, des consonnes en particulier, qui sont disponibles dans toutes les langues du monde. Donc, dans l'expérience qui a été ici menée par Marcela Peña, avec Jenner Wecker qui a fourni ces stimuli. اوكي دونك هون عم يشوفوا قديش البيبيات عم يتلقوا الفونيم يعني مثل هيدا با دا يعني مثل السبيتش اكسبوجر. اوكي الفونيم هو مقطع من الصوت، وهول المقاطع من الصوت بده يشوفوها اذا كانت identified in language in babies. Et mon épouse Ghislaine de Lambert, eh bien, elles ont étudié un continuum consonantique qui va du bas au da et au da rétroflexe, que nous n'utilisons pas en français, mais qui est utilisé en nombreuses langues de l'Inde. Et on peut créer donc un continuum de stimuli acoustiques ici, mais qui est perçu par les langues du monde comme ayant une frontière entre bas et da, et dans certaines langues, une autre frontière entre le da que nous avons et le da rétroflexe qui est fait avec la langue en arrière du palais. Alors, les bébés... اوكي يعني هون الدا مثلا الكبيره هي بده يرد لسانه لورا ويقول دا، هيدا منه موجود بالفرنسي، موجود بالانديان. سو هذا الفونيم او هذا النوع من الصوت موجود كثير بانديا بهدول المناطق. فبدهم يشوفوا اذا الولد اي متى بيقدر يتعلم هذا الفونيم واي متى لا. Une frontière entre bas et da, et dans certaines langues, une autre frontière entre le da que nous avons et le da rétroflexe qui est fait avec la langue en arrière du palais. Alors, les bébés de 9 mois discriminent les deux continuums. On peut le montrer en enregistrant les potentiels évoqués à la surface du scalp et en se plaçant dans un pas. اوكي دونك بيحطوا evoked potential. الايفوكت potential هن ليقيسوا قديش الاكتيفيتي هذه باي EEG، قديش الاكتيفيتي of the brain in reaction to this recognition. Paradigme qu'on appelle de mismatch response, de réponse à la nouveauté, dans lequel on habitue l'enfant en répétant successivement la même cible. اوكي دونك عندهم indicator بقلب هيدا الايفوكت potential اسمه mismatching يعني او matching، يعني معناتها انه اي متى بيعرف الفونيم اي متى ما بيعرف الفونيم بتبين على الاي جي. Donc on répète la syllabe périphérique, par exemple ba, 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 et ensuite on va passer à la syllabe du milieu da. On enregistre la réponse à la syllabe du milieu et on compare à la situation où l'enfant entend da depuis le départ, et on peut, lorsqu'on observe une différence entre les deux, on en conclut que l'enfant discrimine, que, en tout cas quelque chose dans son système. Okay, so بالاي جي بيبين اذا if the baby will discriminate between the phoneme. Auditif discrimine ces deux consonnes. Eh bien, lorsqu'on fait cet examen à 9 mois, que ce soit pour la frontière présente dans la langue des enfants, ici il s'agit d'enfants chiliens, mais la frontière existe ici, elle n'existe pas là, dans la langue, eh bien, vous voyez qu'à 9 mois, les enfants discriminent les deux frontières, alors qu'à 12 mois, ils ne discriminent plus qu'une seule de ces frontières. Ok, donc في بس يقولوا دا او شيء هيك انه ما بيقعدوا بيتميزوا بيناتهم، لانه بيعتبروا انه الدا هي وحده من اوكي عند الشيليان، يعني عند تشيلي. اوكي دونك هدول بيبيز من تشيلي. سو بيبيز من تشيلي ما قدروا على 9 اشهر قدروا ميزوا بين الدا والدا ب different pronunciation, بس after 12 months they could not discriminate. Okay, so here they learn to discriminate between phonema, بس هول الكريتيكال بيريود سكرت وما خلته يعرف الديسكريميشن between the two. 9 mois, ils ont déjà eu énormément d'exposition à la langue maternelle. Mais cette exposition, apparemment, n'a pas suffi pour modifier le système. Et quelque chose s'ouvre, une fenêtre de plasticité s'ouvre entre 9 mois et 12 mois qui permet à l'enfant de découvrir que l'une des consonnes est utile et l'autre consonne n'est pas utile dans la langue qui est parlée. Okay. So عرف l'enfant de 9 mois بين 9 و 12 انه هيدا منه utile. اوكي هيدا utile يعني useful. اوكي سو عرف انه هيدي it's not a part of his maternal language, native language,
بس بعد عمر 12 سنه بطل يتعلم انه يعرف انه هيدي it's not useful. So recognition of the phoneme will be between 9 and 12 months. This critical period. Okay. هيدا اللي بيخليه يعرف يسمع اللانجويج تبعته. بعد 12 شهر يعني بعد سنه البيبي ما بيعود عنده sensibility على ال difference between phonema. La preuve directe que ce n'est pas l'exposition qui compte, mais bien une sorte de fenêtre de plasticité déterminée par... اوكي دونك هيدا بدهم يرجعوا يثبتوا كمان انه this is not the exposition. This is not a learning from the environment. This is not a learning from the outside. This is inner learning. Yani this means that there is a window that opens inside the brain and not in the environment. أكيد the environment will play a role in conditioning this window, but this window is subject for some neuromediators and networks that are inside the brain and not outside. Maturation vient de la suite de cette étude où Marcela Peña a recruté des groupes de prématurés. Donc le cas des prématurés est intéressant parce que lorsqu'ils sont nés nettement avant terme, ici pratiquement 3 mois, 2 mois et demi avant terme. Ok, donc هيدا كان ذكي انه جاب premature babies وهيدول معناتها انه عندهم وقت اطول من البقيه بالويندو بالكريتيكال ويندو بالكريتيكال بيريود. Eh bien, ces enfants ont beaucoup plus d'exposition à la langue maternelle. Ils ont fait attention de sélectionner des enfants prématurés. Ok, هذا اثبت بده يثبت انه long exposure not mean better outcome بالبريماتور. يعني بالبريماتور مش معناتها انه اذا طول انه يسمع اللانجاج ماترنال او اللغه الام معناتها هذا حيكون superior على الشخص اللي هو خلق اترن. Qui avait un développement essentiellement normal, donc qui était... يعني هو عم يحاول يثبت هون انه القصه منا exposure، القصه هي window او critical period. Dont on pouvait penser qu'ils étaient stimulés quasi normalement par le langage, et donc ils ont pratiquement 3 mois d'avance sur le plan de l'exposition à la langue maternelle. Et bien ce que les résultats montrent ici, c'est que cela ne change pas l'horloge, qui est donc biologique, d'ouverture de cette période. Ok, donc حتى بالprematurity ما كان في changes in the critical period. They keep the same recognition for the phoneme. Vous voyez que les prématurés, donc ici ils sont testés et les prématurés ne sont pas différents des enfants normaux. Et la colonne critique, c'est celle des enfants prématurés donc qui sont testés 9 mois après le terme, c'est-à-dire 18 okay, mois. Okay, the same experiment. عملوها وعند ناس بريماتوري وعند ناس اترم اللي خلقوا بالوقت المحدد لهم ما كان في difference between the recognition. هون عملوا discrimination بس هون ما عملوا discrimination after 12 months. يعني means that this is not an exposure, this is a critical period. Mais c'est-à-dire pour eux 12 mois d'exposition à la langue maternelle, eh bien 12 mois d'exposition ne changent pas significativement les performances des enfants ici. C'est seulement lorsque ces enfants auront atteint la période maturationnelle de 12 mois après le terme que l'on verra s'écrouler leur performance pour le contraste consonantique qui n'est pas utilisé dans leur langue. Vous voyez, ici, c'est peut-être un des exemples les plus frappants d'une fenêtre temporelle qui s'ouvre et qui permet un apprentissage et qui dépend d'une sorte d'horloge biologique. On voit que ce sont des horloges ici qui sont extrêmement précoces et on sait que si l'on veut qu'un enfant apprenne des contrastes, par exemple en chinois, je vous en reparlerai dans les expériences de Pat Kuhl en particulier, eh bien il faut l'exposer très précocement pour que ces contrastes se mettent en place.
On ne sait pas très bien, cela dit, à quel moment cette période de plasticité se ferme. Ici, on en voit l'ouverture. On sait que, par exemple, lorsque les enfants sont adoptés, eh bien, il y a une grande possibilité qu'une langue remplace une autre. Les travaux de Christophe Pallier au laboratoire, en particulier, ont montré cela. Il reste une controverse pour savoir si ce remplacement d'une langue par une autre peut être complet et jusqu'à quel âge il peut être complet, mais on considère que... اوكي يعني حتى لما هدول الاولاد اللي بيتبنوهم بيغيروا اللهجه او من بلد لبلد بيتغير اللهجه وبيصير في replacement from a language to another. So مثل كانه عم نبدل اللانجويجز. probablement aux alentours de la puberté ou probablement un petit peu avant, vers 9-10 ans. بس ما بيعرفوا كثير شو اللي هن اي متى بتسكر هيدي واي متى انه بعدين هن عم يقولوا يعني تقريبا 9 ل 10 اشهر 10 سنين سوري. Plasticité pour l'apprentissage se ferme définitivement. Et vous savez, par exemple, c'est un exemple bien connu que lorsque vous croisez une personne japonaise, eh bien, elle va avoir des difficultés à discriminer le R du L, simplement parce qu'elle n'a pas été exposée à ce contraste dans sa langue. Ce qui est évidemment, nous n'avons pas conscience que nous-mêmes, Français, il nous manque des éléments de discrimination essentiels pour certaines langues indiennes ou pour certaines langues chinoises, par exemple. Une expérience récente qui vient de paraître dans PNAS. اوكي يعني مثلا عم يقول انه الجابانيز ما بيعرف يميز بين الار والال لانه ما عنده ال مثلا باللغه تبعيته. Ses collaborateurs à Montréal suggèrent que si l'enfant a été exposé très précocement, par exemple à une langue tonale, ils font des expériences sur le chinois, eh bien si l'enfant a été exposé précocement, il reste une trace dormante, mais qui peut être réactivée de cette... اوكي يعني حتى مثلا اثبتوا انه مثل ما عم يقول هو انه اذا علمنا الولد لانجاج تونال يعني اللي مثل الصيني مثلا على قبل ما يسكر الكريتيكال بيريود ممكن يحتفظ فيها لبعد ما يتعلم بعد 20 سنه او 30 سنه. يعني بعد ما يسكر الكريتيكال بيريود لفت انه هو تعلم شيء قبل الكريتيكال بيريود he will keep this in يعني he will be more أو he will have more advantage to learn Chinese than the other individuals. اوكي معناتها فينا نحن نخزن بالكريتيكال بيريود اشياء لبعدين to reactivate it in the future. Précoce et donc ces enfants ont des capacités de traitement des contrastes qui dépendent des tons en chinois qui sont meilleures que celles d'enfants qui n'auraient pas été exposés précocement au cours de la première année de vie. Donc il y a vraiment quelque chose de fondamental dans l'organisation des circuits qui se joue dans la première année de vie si ces résultats sont corrects. Alors, qu'est-ce qui détermine ces périodes critiques ? Eh bien, là, je vais vous renvoyer au cours d'un autre professeur du collège, Alain Prochian, qui donne son OK, donc هلا هون بدهم يشوفوا الفاكتورز that can الفاكتورز that can close or open this window, this critical period. De recherche sur ce sujet. Ça n'est pas mon sujet de recherche, mais je vais essayer de résumer très brièvement en disant que on sait maintenant que donc cette elle est arrêtée également par paraître essentiel. La plasticité, qui fait que la plasticité atteint un pic, eh bien, elle est freinée et elle est arrêtée également par différents facteurs. Et on sait que l'ouverture et la fermeture de la période sont étroitement liées à la maturation des circuits inhibiteurs, qui sont donc liés aux neurotransmetteurs. Okay, هون neurobiology, it's a maturation of the inhibitory circuits, especially the GABA. نعرف إنه الجابا هو inhibitory neurotransmitter. This is a maturation of this GABA. Et en particulier certaines cellules qu'on appelle les cellules PV. اوكي هون جينا على الديفينيشن تبع السيلول PV بارفا البومين. بارفا البومين هن نيورون inhibitors اسمهم basket cells and present in the cortex and the hippocampus. And this maturation of the basket cells
will modulate okay the ratio inhibition excitation. إذا عمل modification it will close. يعني إذا زاد إذا بدنا الانهبيشن أكثر من الاكسيتيشن يعني سكر الكريتيكال بيريود. إذا زاد الاكسيتيشن عن الانهبيشن it will open the critical period. La parvalbumine, qui sont donc des neurones inhibiteurs qu'on appelle des basket cells, des cellules en panier, jouent un rôle extrêmement important dans la fermeture de la plasticité cérébrale. C'est leur maturation qui semble accompagner la période critique, et lorsque cette maturation atteint un certain niveau, la période critique se ferme. Il semble que ces cellules interviennent en modulant le rapport excitation sur inhibition, c'est-à-dire que lorsque l'inhibition atteint un seuil critique, eh bien la plasticité devient fermée, le circuit devient fermé. اوكي يعني وقتها بيزيد الانهبيشن يعني خلاص السيركت will be closed. If it will be closed, so the critical period will be closed too. Alors, en particulier, avec la maturation, ces neurones se figent dans un sens extrêmement physique, c'est qu'ils s'entourent de ce qu'on appelle des réseaux périneuronaux, en anglais périneuronal nets, qui sont donc des structures formées de protéines et de sucre, et les axones s'entourent également de gaines de myéline, et tout ceci crée une structure physique qui rend la plasticité bien moins. يعني شوفوا مع الماتوريشن بينحط هيدا بنتوركس هي بتسكر للقدره على الكونكشنز وذ انذر نتوركس. يعني بيزيد الميلين وبنفس الوقت بيحاط ببروتين بتوقف للشغل تبعه. اوكي لهدول البي في اللي هن البارفالبومين. Vous voyez, le système va devenir figé. Ce qui ne veut pas dire que cette plasticité est la même partout. Et des travaux assez intéressants en regardant cette littérature, j'ai trouvé. اوكي دونك هون بدنا نفهم انه الماتوريشن تبع البي في بتوقف الكريتيكال بيريود. اوكي وهي الماتوريشن معناتها انه صار الانهبيشن اكثر من الاكسيتيشن. هون بتوقفها. Sur l'espèce humaine spécifiquement, et nous montre que dans l'espèce humaine, d'abord, la maturation de ces cellules PV, donc exprimant la parvalbumine, peut être extrêmement lente. Ici, on est dans le cortex préfrontal humain, et vous voyez que la maturation... اوكي ومش في كل الليفلز تبعت الكورتكس الماتوريشن تبع البي في زاتا. اوكي it will be different. It will have a variety of closing of the critical period. Critical period is not the same for all the functions in the brain. So the PV maturation will be not the same for all areas. Survient essentiellement très tardivement aux alentours de la puberté, et même dans l'adolescence, cette maturation se poursuit encore, et il est probable. مثلا الكورتكس بريفرونتال هما اللي نحن بنعرف انه البريفرونتال كورتكس هي شيء العلاقه بالريزونينج وايموشنال انتليجنس working memory. الكلوزنج تبع الكريتيكال بيريود will be beyond 15 years. So after 15 years that we can have the maturity of the prefrontal cortex. Reste tout au long de la vie dans certains de ces circuits. Donc وحتى حتى في circuits بدل sorry بس لأنه أنا عندي فوبيا من البرغش لأنه إذا قعصني بتورم إيدي. أوكي سو نحن كنا هون عم نحكي عن إنه في circuits will not be closed never in all the life. ما بعرفهم شو هن بس إنه هو عم يقول هيك. فينا نرجع ندور على هذه المعلومة بس أنا ما بعرف شو هي. On voit ici cette maturation dans le cortex préfrontal. Ce que Condé, Lund et Lewis ont observé dans leur article, c'est que cette maturation des cellules PV, qui détermine donc la plasticité synaptique, la fermeture de la période critique, n'est pas la même dans toutes les régions du cortex des primates.
et qu'elle est beaucoup plus rapide, cette maturation, dans les aires sensorielles précoces, comme l'air V1 ou l'air A1, et qu'elle devient de plus en اوكي يعني مثلا بالفيجوال it will be early the critical period. plus lente à mesure que l'on progresse dans la hiérarchie des aires corticales. Donc il faut penser que l'on fige précocement les réseaux sensoriels, y compris Okay, the sensory networks will be closed early compared to another type of des réseaux qui nous permettent de discriminer les consonnes d'une langue étrangère, par exemple, mais qu'on va rester beaucoup plus plastique dans l'espèce humaine au fil de plusieurs dizaines d'années, au moins jusqu'à la puberté, pour des réseaux qui dépendent du cortex préfrontal et qui sont associés aux aires et aux systèmes cognitifs supérieurs. Donc cette plasticité cérébrale est tout à fait particulière à l'espèce humaine. On ne connaît pas d'espèce, à ma connaissance en tout cas, qui ait une maturation aussi lente de ce système. Mais néanmoins, il continue de maturer et vers 20 ans, on voit apparaître donc ces cellules PV dans une configuration qui est essentiellement adulte. اوكي يعني بتشوفوا مثلا هون انه السيلول بي في ما كانت موجوده على عمر 42 يوم، بينما بتشوفوها على عمر 13 سنه وبتشوفوها زايده على عمر 20 سنه. سو هون عم يبلش يسكر السيستم. Y compris dans le cortex préfrontal. Alors, il faut bien penser que cette maturation joue probablement un rôle. اوكي وهذا اللي قلت لكم اياه هذيك المره، ما بعرف اذا لكم انه البي في مش على طول beneficial to keep it open. يعني المaturation of the PV is very beneficial for the system to stabilize. يعني it will generate maybe psychiatric disorders if it will not be closed. يعني مثلا سكيزوفرينيا عرفوا انه في immaturity بالبي في بالباسكت سيلز. اوكي so immaturity of the basket cells will be correlated with psychiatric problems. Important stabilisateur. On pourrait penser يعني هن جربوا ببعض الامور انه يرجعوا يفتحوا ويرجعوا يعملوا لهم انهبيشن لهدول البي في، بس طبعا خافوا ما انه يرجع يخلق psychiatric problems. Où ça pourrait être intéressant pour tout le monde si l'on arrivait à manipuler, comme c'est le cas maintenant dans certains travaux d'Alain Prochian et Takeo Hen, si on arrivait à rouvrir la période de plasticité synaptique, peut-être on pourrait apprendre une seconde langue, ou on pourrait apprendre mieux des nouvelles compétences. Mais il est tout à fait clair aussi que la fermeture de la plasticité joue un rôle important pour la mémoire et pour la stabilisation du système. Et des travaux... اوكي وكمان الستابيليزاسيون والميموار. بعدين ممكن يصير عندنا MCI mild cognitive impairment إذا لعبنا بالcritical period. Simplement en passant ici, suggère que c'est peut-être un des facteurs qui joue dans la schizophrénie ici. Il a été observé une immaturité des cellules exprimant la parvalbumine dans le cortex préfrontal chez les patients atteints de schizophrénie. Donc il n'est pas impossible de penser que ces maladies psychiatriques qui se déclenchent souvent à l'adolescence seraient dépendantes d'une anomalie dans la fermeture de la période de plasticité qui ferait que le système ne stabilise pas des croyances strictement normales. اوكي يعني حتى الكريتيكال بيريود او البي في اذا ثبتت بالبريفرونتال كورتكس بتثبته بصير الثوتس ريكز. اذا الثوتس صار انستابل وصار بالكريتيكال بيريود ان ادلت تايم it will generate psychiatric problem. Fin de la parenthèse sur la psychiatrie, mais donc considération que dans notre espèce, il y a une maturation avec des périodes qui s'étalent dans le temps en fonction des aires cérébrales qui sont concernées et qui est extrêmement lente pour ce qui concerne les aires supérieures du cortex préfrontal. Alors, il faut aussi considérer que ces périodes critiques ne sont pas strictement figées. Elles peuvent être modulées, la plasticité peut se refermer ou se rouvrir. L'ouverture et la fermeture. Okay, so nevertheless, في عندي opening and closing of the critical period in normal way, in not. Ces périodes critiques ne dépendent pas uniquement d'une horloge, comme je l'ai montré jusqu'à présent, mais aussi de facteurs environnementaux et ou pharmacologiques. Okay, so the environment and then the medication, the pharmacology can modulate or can close or open this critical period.
psychologique. On connaît de nombreux exemples maintenant. Je vous renvoie à nouveau vers le cours d'Alain Prochian ou vers les écrits de Takeo Hensch. Cet article de revue est particulièrement intéressant parce qu'il fait le pont entre biologie et psychologie. Mais par exemple, il faut savoir que l'exposition aux benzodiazépines peut accélérer l'ensemble de cette maturation et donc déplacer la fenêtre critique dans le sens d'un raccourcissement de la plasticité, de la période de plasticité. Et donc, des travaux à la fois chez l'animal et... اوكي يعني البنزوديازيبين اللي بياخدوها هول اللي بيحششوا بيعملوا اوكي دونك هذا ممكن انه يسكر الكريتيكال بيريود y compris chez l'homme, avec Janet Werker, suggère que les personnes qui prennent des benzodiazépines vont éventuellement, au cours de la grossesse, imposer un raccourcissement des périodes critiques au fœtus et à l'enfant qui va naître. Donc ce sont des travaux extrêmement importants. Inversement, peut-être ils offriraient des moyens de rouvrir la période critique, ce qui pourrait être très important dans les situations de lésions cérébrales, par exemple. On voit ici apparaître évidemment le rôle très important de l'inhibition. Ce sont des réseaux dépendants des circuits inhibiteurs qui sont affectés par ces benzodiazépines et qui vont intervenir dans la fermeture de cette période critique. Alors inversement, la fermeture de la période critique dans le cas de la vision binoculaire dans l'RV1, qui est le plus étudié depuis les travaux de Hubel et Wiesel, peut être retardée. Et on sait depuis très longtemps que, par exemple, si on élève un animal dans le noir, de sorte que le circuit ne reçoit pas d'entrée normale des deux yeux, et en particulier, c'est très différent de la situation où un œil est suturé, mais l'autre œil reçoit des entrées normales, et donc il y a une compétition entre l'œil qui reçoit des entrées et l'œil qui n'en reçoit pas. Eh bien, lorsque les deux yeux sont clos pendant une période assez longue, eh bien, la plasticité va pouvoir être retardée, l'animal va conserver sa plasticité, la période critique va donc être retardée. Donc vous voyez ici que peut-être il y a une métaphore intéressante pour nous. اوكي يعني لما سكروا عينيهم اثنيناتهم لما هذا الفيزل سكر عين وحده فممكن بالبيريود كريتيك اذا سكرها ما بيقعد بيشوف اوكي امبليوبي اذا يعني بيشوف بعين وحده اذا سكر اثنين الكريتيكال بيريود will be prolonged يعني اذا رجع فتحهم حيرجعوا يشوفوا لانه ما في competition between one eye and the other so the environment can in sometimes prolong the duration of the critical period لانه ما اخذ input وبالتالي ما استعمل هيدي الكريتيكال بيريود عمل فريزنج له طبعا بهيدا الكونديشن بس بهيدا البارت اوف ذا اكسبيرمنت مش بكل شيء sensorielle qui va permettre quand même à l'enfant de conserver une certaine plasticité. اوكي هنكتفي لليوم هون ما هطول عليكم اكثر شيء عندكم سهره بدكم تحضروا لها ويعطيكم الف عافيه نشوفكم على خير. ميرسي دكتور. اهلا وسهلا.